Today's meeting for everyone. Salam damai sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosef Srikatsi Munapendi, and the student of my campus, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. And here will be presenting the assignment from my lecturer, Mr. Pramantia Pradipta, from the course Interpreting. I will doing the presenting about simultaneous interpreting from English to Indonesia. The presentation that I will be doing is as follows. Hello, everyone. Welcome to public speaking. Halo semuanya, selamat datang di kelas public speaking atau bisa diartikan berbicara di depan umum. Today's first presenter is Ranjit. Presenter pertama hari ini adalah Ranjit. I would ask everyone to give him their full attention. Chantal, could you dim the lights, please? Saya meminta semua orang untuk memberikan perhatian penuh kepadanya. Chantal, bisakah Anda meredupkan lampu? Minta tolong. British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. Orang British mengenakan banyak pajak yang tidak populer kepada para kolonis Amerika dan tidak mengizinkan mereka memilih perwakilan untuk pemerintahan Inggris atau British. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. Sebagai balasan, Amerika mulai memboikot barang-barang Inggris. Pada tahun 1773, orang Amerika di Massachusetts membuang satu kapal penuh teh Inggris ke pelabuhan Boston. Peristiwa ini dikenal sebagai Pesta Teh Boston. As punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Sebagai hukuman, Inggris memberlakukan undang-undang yang dikenal sebagai undang-undang yang tidak dapat ditoleransi, termasuk undang-undang penghunian yang membuat orang Amerika mengizinkan tentara Inggris tinggal di rumah mereka. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. Beberapa koloni Amerika membuat deklarasi hak dan keluhan yang mereka kirim ke Britania, tetapi orang British hanya mengirim tentara ke koloni untuk menumpas pemberontakan. This led to the first battles of the Revolution at Lexington and Concord. Hal ini menyebabkan pertempuran pertama revolusi di Lexington dan Concord. Thank you, Ranjit. Terima kasih, Ranjit. I know it's very hard to give a presentation in front of the entire class. Saya tahu sangat sulit untuk memberikan presentasi di depan seluruh orang-orang di kelas. Now, would anyone like to offer Ranjit constructive feedback about his presentation? Sekarang, adakah yang ingin memberikan umpan balik yang membangun kepada Ranjit tentang presentasinya? Any tips for what he might do differently next time? For example, were you all able to hear what Ranjit was saying? Adakah kiat tentang apa yang mungkin dia lakukan secara berbeda di lain waktu? Misalnya, apakah Anda semua dapat mendengar apa yang dikatakan Ranjit? Not really. You need to speak louder and face the audience. Yes. Tidak terlalu, dia perlu untuk berbicara lebih keras dan menghadap kepada para hadirin. Great suggestion.
Ya, saran yang bagus. Anyone else? Adakah orang yang lain? He was reading from his paper, so it didn't feel like he was really talking to us, you know? Anda tahu? Dia sedang membaca dari kertasnya, jadi tidak terasa seperti dia benar-benar berbicara kepada kita. Exactly. Tepat sekali. It's important when you're speaking to look up every sentence or two and make eye contact with someone in the audience. Sangat penting ketika Anda berbicara untuk membaca setiap atau dua kalimat dan melakukan kontak mata dengan seseorang di hadapan Anda. Anything else that Ranjit could do to appear more relaxed and feel more confident? Adakah hal lain yang bisa dilakukan Ranjit agar tampak lebih rileks dan merasa lebih percaya diri? He could smile more. Yes, Dia bisa lebih banyak tersenyum. smiling makes us feel relaxed. Ya, senyum membuat kita merasa rileks. Oh, and make sure your phone is off before you speak next time. Oh, dan pastikan ponsel tidak berbunyi sebelum Anda berbicara di waktu selanjutnya. I do have one more suggestion. Saya punya satu saran lagi. To connect with listeners, it's a great idea to use a personal story or experience as an example. Untuk terhubung dengan para pendengar, ada ide bagus untuk menggunakan cerita atau pengalaman pribadi sebagai contoh. Can you try that next time? I think so, yes. Next week, my presentation will be about the causes and effects of stress. We look forward to hearing it. Dapatkah Anda mencobanya lain kali? Saya pikir begitu. Ya, minggu depan presentasi saya akan menjelaskan tentang penyebab dan dampak dari stres. Kami menantikan untuk mendengarkannya, Ranjit. Ranjit is first up again today, and I look forward to his new presentation. Oh, Ranjit adalah yang pertama presentasi lagi hari ini, dan saya menantikannya. could you dim the lights, please? Sorgi, bisakah Anda meredupkan lampunya? Minta tolong. Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Selamat pagi, hari ini saya ingin berbicara tentang penyebab dan dampak dari stres dan cara mengatasi stres. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Stres memiliki banyak penyebab, termasuk pekerjaan atau sekolah, peristiwa kehidupan, perubahan, atau harapan yang tidak realistis dari diri sendiri. Effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. Beberapa efek stres termasuk sakit kepala, sulit tidur, depresi, atau kurangnya konsentrasi. I know how hard it can be to deal with stress. Saya tahu betapa sulitnya mengatasi stres. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. Tahun lalu, saya mulai bekerja sepulang sekolah untuk menabung biaya untuk kuliah. Tetapi saya tidak punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah dan nilai saya menjadi turun. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Saya kesulitan tidur, saya hanya makan makanan cepat saji, dan saya berhenti bergaul dengan teman-teman saya. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. Untungnya, saya dapat berbicara dengan konselor sekolah untuk mengelola stres saya. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. Dia menyarankan agar saya mengurangi jam kerja saya, makan makanan sehat, dan berolahraga. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. Jadi saya benar-benar mulai berjalan
pulang dari sekolah dan membawa makan siang saya. I also asked my teachers for extra help. Saya juga meminta bantuan tambahan kepada guru saya. Now, I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Sekarang saya merasa lebih baik. Penting sekali untuk mengenali saat Anda sedang stres dan meminta bantuan. Thank you. Terima kasih. Great work. Kerja bagus, Ranju. I want you all to reflect on how much stronger today's presentation was. Saya ingin kalian semua merenungkan betapa kuatnya presentasi hari ini. Ranjit looked us in the eyes. He spoke clearly. He smiled at us. And he used a personal anecdote to help us feel more connected to him. Dia berbicara dengan jelas. Ranjit menatap kami. Dia tersenyum kepada kami dan dia menggunakan anekdot pribadi untuk membantu kami merasa lebih terhubung dengannya. Well done. Thank you, Saint. Kerja bagus. Terima kasih, Pak. That would be all the presentation that I will be doing today. And thank you very much.